Hello guys, napunta nanubong ta aning mga manok guys. Okay. Kuan jud kay ni sila, hyper kaayo basta di natubungan. Paglupad-lupad aning mga gamit diri. Lupad-lupad mao na nga kailangan tubungan gid sila kay kung di sila matubungan guys, hurot niya itong mga gamit diri kuan pangatumba. Nya mura ra bagyo dili mabusog guys. Mura gid ni sila dili mabusog. Lupad-luparan ka. Kusik-kusikon ka. Ayan, maugid ni sila guys, oh. Grabe. Pero sige lang guys, at least makalipay pod sila. Kalipay sa mga mata. Makalipay po sa tong baba kay makaihaw man ta. Diba guys? So that's all. Thank you for watching.